अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज नैब के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आपने ख़बरें देखी होंगी और इन ख़बरों के पीछे क्या हुआ। आज नैब के जो चेयरमैन थे और जो डायरेक्टर जनरल नैब सलीम शहजाद हैं, उनकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो है वो उसके सामने पेश हुए। और उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है वो एक केस था जो कि चेयरमैन नैब ने और डीजी नैब जो हैं इन्होंने पिटिशंस की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया कि एक स्टे आर्डर जारी कर दिया। मतलब स्टे आर्डर तो नहीं था, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जो है वो रोक दिया कि वो जो डीजी नैब है इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना करें। तो इस तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने पार्लियामेंट की एक ताकतवर तरीन जो कमेटी समझी जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसको एक तरह से रबर स्टैम्प बना दिया। उसको जो है वो बेदस्तपा कर दिया कि वो उस डायरेक्टर जनरल के ख़िलाफ़ कोई जो एलिगेशन भी बड़ी जो है वो संजीदा किस्म की थी कि इन्होंने एक ख़ातून जो है वो उसको बरहना करके उसकी तलाशी ली और इसकी न सिर्फ तलाशी ली बल्कि इसकी वीडियो फिल्म भी बनाई। और वो जो ख़ातून है उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी, कंप्लेंट की थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे। तो आज जब ये पेश हुए डीजी नैब जो सलीम शहजाद है, तो पहले तो ये हुआ कि इनको कोई वहाँ पर जो अरकान थे पीएसी के वो उनको नहीं जानते थे, ना ही चेयरमैन जानते थे। और वो उनके बारे में बातें कर रहे थे कि देखें जी एक ऐसा डीजी है नैब में, एक ऐसे लोग हैं जो कि ख़वातीन को हरासा करते हैं। तो इतने में फिर जब वो डीजी नैब साहब के ख़िलाफ़ ज़्यादा कुछ उनको जब हीट जो है हरारत महसूस हुई तो उन्होंने इजाज़त चाही कोर्ट से कि उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से कि उनको बात करने का मौका दिया जाए। तो नूर आलम खान जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने कहा जी आप कौन है, अपना तारुफ करें। तो उन्होंने बताया कि मैं वही डीजी नैब हूँ जिसके बारे में आधे घंटे से आप जो है वो यहाँ पर बातें कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने जो है वो ये भी कहा कि तैयबा गुल जो है उनके ऊपर सीरियस किस्म की जो है वो एलिगेशंस लगाए। ये तैयबा गुल जो है ये वो खातून थी जिन्होंने जो साबिक चेयरमैन नैब रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल थे उनकी एक वीडियो जो है वो बनाई थी जिसमें वो इनको जो है वो बगलगीर हो रहे हैं इनके साथ और उनको जो है वो उनके साथ गपशप लगा रहे हैं। और न सिर्फ ये कि ये एक वीडियो थी बल्कि उनके साथ जो तैयबा गुल के साथ जो है वो चेयरमैन एक नाज़ेबा गुफ्तगू भी जो है वो उन्होंने की, जो कि रिकॉर्ड जो है रिकॉर्डिंग थी वो भी जो है आपने मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर सुनी होगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैं जो है तुम नाराज़ होगी तो सर से पैर तक चूम कर मनाऊँगा। और उसके साथ साथ यही बात थी, बल्कि उन्होंने जो है वो उससे गुफ्तगू के दौरान जो कि तैयबा गुल एक शादीशुदा खातून है उनको ये भी कह रहे हैं कि आप जो है वो अपने हस्बैंड से जब मिलें तो उनके साथ गले ज़्यादा ज़ोर से ना मिलना, और इस तरह से उनको जो है वो हदायत भी दे रहे हैं। तो ये मामला जो है वो तैयबा गुल जो है उन्होंने कंप्लेंट जब की और उस पर उन्होंने जो 7 जुलाई को ये डिस्क्लोज़ किया, ये इंकशाफ किया कि उनकी जो ये वीडियो उन्होंने बनाई थी उसका जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, उन्होंने उसको जो है वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। और मालम जब्बा इंक्वायरी जिसमें वो आज़म खान एक मुलजिम थे उसको बंद कराया। इसके साथ साथ 2-3 मज़ीद इंक्वायरी जिसमें खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जिसमें PTI की लीडरशिप है उनके केसेस थे, मुकदमात थे, उनको भी इंक्वायरीज़ को भी क्लोज़ करा दिया गया। PSC ने गुज़िश्ता जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें इन्हें आपको ये कहा था कि ये इंक्वायरी जो है इनको दोबारा रिवाइव किया जाए और जो खातून को हरासा करने के जो लोग मुलविस हैं उनको मुअत्तल किया जाए। अतः जो उसमें जो मुलजिम थे जो डीजी नैब थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और अदालत ने जो है वो आज जब सुबह उसकी हेयरिंग हुई तो उसमें जो नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल थे जहांजेब भरवाना, उन्होंने कहा कि ये जो है ये पार्लियामेंट की इसको प्रोसीडिंग में समझा जाए। और उन्होंने आर्टिकल 69 का हवाला दिया कि ये उसके में फॉल नहीं करता, ये वाला जो ऑर्डर आया है इसमें बेज़ाब्तियाँ हैं, इसलिए कोर्ट इसमें जो है वो मुनासिब ऑर्डर कर सकती है। तो इस पर फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जो है वो नोटिस जारी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और ये जो है रोक दिया है कि जो
ڈی جی نیب ہے ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی جو ہے کرنے سے پی ایس سی کو روک دیا ہے. اور جب پی ایس سی کا اجلاس ابھی شروع ہونا تھا تو اس وقت یہی بات تھی کہ اب یہ تو آرڈر آ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, تو اب کیا ہوگا اگر یہ لوگ نہیں آئیں گے تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی. تو پی ایس سی کے ممبران جو ہیں وہ یہ جو ہے بات چیت کر رہے تھے. تو اتنے میں جو ظاہر شاہ ہیں جو کہ ایکٹنگ چیئرمین نیب ہیں وہ پہلے تشریف لائے. آج جو ہے وہ آج کا جو دن تھا اس میں واٹر ریسورس جو منسٹری ہے اس کے آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا جانا تھا اور شیڈول کے مطابق, لیکن اس میں جو ہے وہ گزشتہ روز جو ہے وہ نوٹس کیا پی اے سی نے چیئرمین نیب کو اور ڈی جی کو, اور ساتھ میں یہ بھی کہا سیکرٹری انٹیریئر کو کہ ان کی جو حاضری ہے اس کو یقینی بنایا جائے, یعنی کہ اگر یہ لوگ نہ آئیں تو پھر پولیس کے ذریعے گرفتار کر کے ان کو پی ایس سی میں لایا جائے. تو اس بات کا شکوہ کیا چیئرمین نیب نے. انہوں نے کہا جی آپ نے جب بھی مجھے بلایا ہے میں آیا ہوں, اور میں 2008 سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو ہے وہ میں مسلسل آ رہا ہوں. اس وقت وہ غالباً ڈائریکٹر تھے, پھر وہ ڈی جی بنے اور وہ اس دوران بھی وہ آتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو ہمیشہ پی ایس سی کی میں نے رسپیکٹ کیا اور میں آتا رہا ہوں, اور یہ جو آپ نے سیکرٹری انٹیریئر کو جو ہے وہ لکھا اس سے جو ہے وہ ہمیں اس پر کوئی تشویش ہے. تو بہرحال جو پی ایس سی کے چیئرمین تھے انہوں نے یہ بات انہوں نے تعریف کی چیئرمین نیب کی, اور جو ڈی جی نیب ہے ان کو کہا کہ ہم آپ کو احترام کرتے ہیں آپ آئے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو اس قسم کے ایلیگیشنز ہیں کہ جو خاتون کو ہراساں کرنے کی اور یہ کہ ایسے انکوائری جو ہے وہ کلوز کر دی جائے, مس یوز آف اتھارٹی جو ہے وہ کی جائے, اس پر ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو سابق چیئرمین تھے ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال, انہوں نے جس طریقے سے اپنے آفس کا غلط استعمال کیا, ایک کمپلیننٹ ان کے پاس آتی ہے, ایک درخواست گزار ان کے پاس آتا ہے, ایک پٹیشنر ان کے پاس ایک خاتون آتی ہے, اور وہ اس سے بجائے اس کا اس کو جو شکایت ہے اس کا مداوع کرنے کے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جسمانی روابط قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اس کے ساتھ فلرٹ کرتے ہیں. تو اس پہ اب 11 جو ہے اگست کو اس کی جو ہے وہ فردر اس پر جو ہے وہ پیش رفت ہوگی, اور چیئرمین نیب جو ہے ان کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ 11 تاریخ کو جو ہے وہ ایک تو جو انکوائریز کلوز کی گئی ہیں اس کے حوالے سے بتائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین نیب کے حوالے سے اگر کوئی انکوائری ہوئی ہے جو چیزیں ہیں وہ بھی سامنے لے کر آئیں. تو آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے, اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.